जवाब। नंबर 6, अच्छी बात कहीं जहाँ से भी मिले लेनी चाहिए। दलील के लिए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु का हुजूर के गले वाला वाक़या बताया जाता है। क्या ये सही है? ये एक बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा एक तरह का वसवसा है और हदीस का हवाला बिल्कुल गलत फहमी पर मबनी है। अब इसमें हदीस की तरफ इशारा किया गया है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े के अनाज पर, माल पर, गल्ले पर, जो भी है ना, जौ, गेहूँ और दीगर चीज़ें या और दीगर सामान जो सदक़े के थे, उनकी हिफाजत करने के लिए, निगरानी करने के लिए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु का मुकर्रर किया था, है कि नहीं? अब वो निगरानी कर रहे थे, एक आदमी आया और उसने थैला निकाला और उसमें से अनाज भर के जाने लगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु उसे पकड़ा और उसको मतलब सरजलिश करना चाहा और कहा मैं तुम्हें पकड़ के अल्लाह के नबी के पास लेकर के जाऊंगा। उसने अपनी मजबूरी बयान की और है ना, इस तरह से मजबूर हूँ, ऐसा है वैसा है और आइंदा मैं नहीं आऊँगा। छोड़ दिया, उन्होंने छोड़ दिया। दूसरी रात फिर वही मामला हुआ, फिर रोना धोना किया, मन्नत समाजत की, उन्होंने छोड़ दिया। तीसरी मरतबा फिर वही काम करता हुआ पकड़ा गया। उन्होंने कहा अब तो मैं तुम्हें ज़रूर अल्लाह के नबी के पास लेकर के जाऊँगा, नहीं छोड़ूंगा। बहरहाल उसके बाद उसने कहते कहते क्या कहा कि मैं तुम्हें एक बात बतलाता हूँ, अगर तुम उस पर अमल करोगे तो फिर हम जैसे लोगों से महफूज हो जाओगे। अगर मैं तुम्हें एक बात बतलाता हूँ, और फिर उसके बाद वाक़या आप जानते हैं ना, उसने क्या सिखाया? आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, ऐसे आप पढ़ लो, महफूज हो जाओगे हमसे। बहरहाल अब ये वाक़या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास जब सुबह हुई तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया। अगर हदीस को सही तौर पर आप पढ़ लेना तो ये सवाल का जवाब उसके अंदर मौजूद है, इस सवाल का जवाब उसके अंदर मौजूद है। अब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने जो वाक़या हुआ था वो अल्लाह के नबी को बयान किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा वाक़या जब सुना तो सुनने के बाद आपने एक जुमला इरशाद फरमाया। वो क्या था? आपने फरमाया सदक़का व हुवा कज़ूब, सदक़का व हुवा कज़ूब। इस आदमी ने जो तुम्हारे पास आया पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, सदक़का, जो उसने आखिर में तीसरे दिन तुम्हें बताया कि तुम आयतुल कुर्सी पढ़ लो तो महफूज हो जाओ, हमसे क्या हो जाओगे? महफूज हो जाओगे। सदक़का, ये बात उसने तुमसे सच कही है। वह हुआ कज़ूब, हालांकि वो बहुत बड़ा झूठा है। वो क्या है? बहुत बड़ा झूठा है। अब आप ये बताइए कि अगर ये वाक़या अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु का जो पेश आया था, अगर ये वाक़या वहीं तक रह जाता, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास न पहुँचता, बयान न किया जाता और अल्लाह के नबी ये न कहते सदक़का, उसने तुम्हें सच बात बतलाई है, तो क्या अबू हुरैरा या हम उम्मत के लोग आयतुल कुर्सी पढ़ते? शैतान के बताने की वजह से आयतुल कुर्सी पढ़ते? या शैतान ने कोई अल्लाह का वली भी होता वो, तो क्या हम उसके बताने पर किसी चीज़ को दीन बना लेते? ज़ाहिर कि नहीं बनाते। तो ये बात हमने कि आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए शैतान से हिफाजत के लिए, ये हमने उस इबलीस के बताने की वजह से नहीं माना है। हमने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मोहर लगने के बाद उसको माना। अल्लाह के नबी की इस हदीस पर अमल करते हैं जो आपने फरमाया सदक़का व हुवा कज़ूब, उसने ये तुमसे सच किया कहा है, वरना वो बहुत ज़्यादा झूठा है। तो कज़ूब मुबालगे का सेगा फ़ाउल के वजन पर कज़्ज़ाब के माने में बेइंतहा झूठा है वो, लेकिन उसने तुमसे ये बात जो कही है वो सही कही है। तो ये मोहर लग गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपकी तस्दीक की वजह से हम उस बात को मान रहे हैं। उस रात में आन करके चोरी करने वाले की बात को हम नहीं मान रहे। तो अब कैसे दलील पकड़ सकते हैं कि भाई बात कहीं से भी अच्छी हो तो ले लो? इससे यह साबित नहीं होता है कि कहीं से भी कोई अच्छी बात जहां से भी मिले ले लो, यह साबित नहीं होता, बल्कि इस हदीस से यह साबित होता है कि कितनी भी अच्छी बात हो किसी की नहीं लेना है जब तक कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की मोहर न लग जाए उसके ऊपर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब ये मसला तो नहीं पेश करोगे ना, या कोई आपको वर्गलाए तो जवाब दोगे कि नहीं दोगे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आए तस्दीक करने के लिए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, अगर यही होता
کہ اچھی بات بتا کے گیا ہے, بس مان لو, عمل کرنا شروع کر دو, تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کے اللہ کے نبی سے تصدیق لینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ کے نبی کا موقف اور صحابی رسول کا موقف معلوم پڑتا ہے کہ بلا تصدیق رسالت کے کسی چیز کو عمل میں نہیں لایا کرتے. آپ یہ بتائیے, واقعہ بیان کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے, اگر اللہ کے نبی یہ نہ کہتے کہ سچ کہا ہے لیکن جھوٹا ہے, بلکہ آپ کہتے کہ بہت جھوٹا ہے, تو کیا آپ اس پر عمل کرتے؟ نہیں عمل کرتے. عمل اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ شیطان نے بتایا ہے, بات اچھی ہے, گرچہ شیطان ہے, بات اچھی ہے تو مان لو, اس لیے عمل نہیں کرتے. ہم عمل اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی ہے کہ وہ بات صحیح ہے, اور یہ نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں, شور کے حوالے پر عمل نہیں کرتے ہیں. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بلا تصدیق کسی مومن کو, بلا تصدیق بلا توثیق کسی مومن کو کسی کی بات نہیں ماننی چاہیے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, کوئی مسئلہ آ جائے اسے لوٹاؤ, جھگڑا آ جائے لوٹاؤ کہاں؟ اللہ کی طرف, اس کے رسول کی طرف. اللہ کی طرف لوٹانا, قرآن کی طرف لوٹانا, رسول کی طرف لوٹانا. جب تک اللہ کے نبی زندہ تھے فزیکلی آپ کے پاس پہنچ کر کے مسئلے کو پیش کرنا تھا, لیکن آپ کی وفات کے بعد اب اسے کہاں لوٹانا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی طرف لوٹانا ہے. آج بھی اگر ہمیں خواب میں کوئی آ جائے اور بتائے یہ کام کرو, یہ پڑھو, ایسا کرو تو یہ ہوگا, ایسا کرو تو یہ ہوگا, ایسا کرو تو یہ ہوگا, تو کیا ہم اس لیے کہ بڑی اچھی بات بتا رہا ہے عمل کرنا شروع کر دیں گے, یا اسے ہم پیش کریں گے اللہ کے کلام پر یا اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت پر؟ اس لیے اس پر ابو ہریرہ نے عمل کیا ہے کہ لوٹاؤ اللہ کی کتاب کی طرف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو بلا لوٹائے ہمیں عمل نہیں کرنا ہے, بات کرنے والا کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو, بات کرنے والا کتنا بھی برا کیوں نہ ہو, اچھا کیوں نہ ہو, بات کتنی بھی اچھی کیوں نہ بول رہا ہو, ہمیں اس کی بات کو نہیں ماننا ہے. اس لیے یاد رکھیں, اگر یہ دروازہ کھول دیں گے کہ ابلیس نے اچھی بات کہی اس کو مان لینا چاہیے, عمل کرنا چاہیے, تو پھر غیر ابلیس تو سب ابلیس سے افضل ہیں. جتنے غیر ابلیس ہیں ابلیس سے تو بہتر ہیں, تو اس کا مطلب ساری دنیا کی بات آپ ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ کون سا راستہ کھولا جا رہا ہے؟ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین میں, شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کسی کی بھی اچھی بات مان لو, حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کتنی بھی اچھی بات کرے, جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کی تصدیق نہ ہو جائے اس پر عمل نہ کرو. یہ اسے ثابت ہوتا ہے. اس لیے یہ صحیح نہیں ہے, بالکل غلط ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. کہنے والا کتنا بھی برا ہو, اچھا ہو, بات کتنی بھی اچھی بولتا ہو, اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ اللہ کا کلام ہو, اللہ کے نبی کا فرمان ہو, اللہ کے نبی کے اصحاب کی زندگی میں ان کے عمل میں ڈھلا ہوا ہو, تو ہی وہ دین و شریعت کا حصہ بن سکتا ہے, ورنہ نہیں بن سکتا. ایک سوال میں سمجھ